Salut Ma, comment tu vas? Safi, comment tu vas? Coucou, comment tu vas? Bon, on va pas plus tarder. Pour ceux qui sont en train de demander que non, c'est quoi le projet? Si vous ne connaissez pas le projet, regardez jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse, vous regardez. Si ça ne vous intéresse pas, alors vous glissez ici un autre direct. Il y a beaucoup de directs sur TikTok. Mais bien avant ça, partez appeler Lagaré pour moi. Je peux monter. Non, pour ceux tu peux monter, mais pour ceux qui peuvent monter dans le live, s'il vous plaît, d'abord, j'ai quelques comptes à régler avec quelques personnes. Il faut que j'ai fini de régler ça d'abord avant que vous commencez à monter. Donc, ne vous fatiguez pas à monter en l'air là. Partez taguer Lagaré pour moi. Si vous ne connaissez pas Lagaré, celle qui fait clash à chaque fois là. Aïtra Lagaré ou le Canadien. Celle est là. Vous me tenez au courant. Parce que vous êtes allé Moussoumi taille. Vous êtes mal, vous êtes allé Moussoumi tata là. Vous êtes mené à Jawarabate. Aïtra Lagaré ou le Canadien. Voilà, il a partagé vite fait. Ah, termuso nous m'a foka be se clashi ku be se clash enregistré la katara dama. Donc ay tara la de wuri kana. OK, viens, y a pas de souci. Je vais régler un compte là tout de suite là. Dans quelques minutes, je reviens à toi Inch'Allah. Tu vas monter. Vu que tu es déjà là, je vais te prendre en première position. Ay tara la de wuri kana dinema. Ko la si on l'appelle la mondial ou bien qui là. Ay tara la de wuri kana dinema. Bah ne nkenu wara mi nya wara ba ya tisra be ma quoi. Mais n'a ka sile mo mi ma. Ta tiré à terre. Ay ta la reudi kana. N'a ka se ya fanyo ko abrasia. Men d'abord ka le fono nan ka so ka se vecho na parayima. Ali mo mi ka nera bi ni suno ti ka ko furute kuna tugunu. Ni Lagaré ka se a ya fonyo ne vite fait mais so ka commencer. Mais so ka jiga ka mal. Komi ton be sirana nye klashila. La jawara ba patu ka nelon. Dalwa ka sina bagato, ce qui était dalwa ka de brebere. Ay ta Lagaré wure kana. Celle-là, dites-moi, pardonnez, celle-là, dites-moi. J'attends. Appelez-moi Lagaré. Ouais, vous ne savez pas. Vous la connaissez pas. C'est elle qui est toujours dans les clashs là. Bouba, faut sortir dans mon direct. Je ne te veux pas dans mon direct. Tous les amis des vidéos qui sont dans mon direct là, tout le monde n'est qu'à sortir. D'ailleurs, il faut sortir. Bouba, faut sortir. Tous les amis des vidéos qui sont dans mes directs, sortez. Sinon, vous allez prendre vos doses la nuit là. Quand vous-même vous me voyez habillé là, vous savez que non, je n'ai pas de complexe. C'est moi-même j'ai refusé de m'habiller. Aujourd'hui, je suis dans minuit. Regardez ma forme. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, partir des avions, partir des avions. Mais je ne vous reviens pas d'abord. Je suis en train de régler un petit compte avec mon ancien camarade là. Je vais régler pour lui, pour elle, et puis je vais vous revenir tout de suite. Virtu avec ses amis, avec les parents de Virtu. Voilà. Lagaré, qui sera Jawara Bale Massisan? Dalwaka ya Jawaraba, qui sera Jawara Bale Massisan? Abidjan Ajawaraba, qui sera Jawara Balema? San Pedro Ajawaraba, qui sera Jawarabama? Yamsokor Ajawaraba, qui sera Jawarabama? William Civil Kayka Ajawaraba, Makasi Kaya Ajawaraba, Garasi se Moika Ajawaraba, Lagaré, il est cela Ajawaraba Lema. Ajawaraba toloko terminer 14, il va rebeka confirmer là. Doni sera ne mala. Ebola Madame Sanogo ko awa ou bien. Voilà, je la Ibola awa kan ay ya fa bananga mo fe 3 fois direct na de mais faut ka point bla ileka Ibola awa kan Ibola masali dakatika Ibola ke de ben kan Lagaré Isra na Jawara Balema
dalwaka ya jawara femi dole be ne yere ile yere kalo lagare ki dole be ne yere ay dirati partage ay ta di lagare ma kona jawara bale baka ya sunna voilà mais aya fo nyana na sirika ka me soro ka jiga parce que ntefe kan ta ka ko fe quoi parce que ne jawara ba ne te se ko kuma la quoi nyen kuma le ka dini ay ta lagare wore kana dini ma asila ya ubi amasia ay lagare wore kana ko aja waraba mako bala a direct la ya bi depuis me direct kan direct ke mo ka de nte direct ke mo ka mo mi be yera ko la miluni milu yera ko la ne me yera ko la ne te yera ko la ay benalo toi Bouba c'est toi qui comprends français ou ah il est le français baba fola moi je m'en fous de ça non quand moi je sais que non je suis quitté dans votre vie aïe bébra l'enfer alors il bébra l'enfer moi même là quand tu me regardes tu sais que non je me sens bien dans mon nouvelle vie on est ça ce que je suis prenez un voilà saranja bay calme fonondani ni dole be nyongona fonondani mo tigita ni fo nyene kasoro ka save tu maka vetu ta ni fo nyene kasoro amena ko ta chuga mina ka ko bla chuga mina ame ko keti ay keri bla ay fleuru idia me soro ka lagada dossier bo ka daima ay keri dia ay fleuru idia me lagada dossier bo vite fait ka bo yikoro neta te flara ay kadun blakana ne be ko na prévu de avocat bébé on kunya il va faut qu'il be mo fait lagade ne qu'il fait sans condition ni supporter do ni kenema yoro bela sans condition parce que mbam ik am bam so kan do mo fefe e be na jawara ba mo kan ne bi kanu sans condition automatiquement lagare ya Burkina be furu asababu ba alala asababu be ne ajawara bala ya Burkina be furu asababu be alala asababu be ne ajawara bala asababu be nya corona alhamdulillah rabbil alamin na ajawara ba suivi ne be de un suivi be comment on appelle Chine un suivi be Australie ni via le ba ya bla comment la ko via le ni via le be mo mi be sula yoro mi no bo roto drapeau bla nyaaye ni suivi ne be Australie ne ma 30 ans en logo la de ne ma clash ke kan tasoro lagare nanga fa ngoma kene kere nti se ka kene kere nte kere konya nto maîtriser la do mena nta do jiliya le la ka du toro la vite fait ka soro ka teme ko bareka imaye drapeau fla ka blanc ko ne souvenir depuis Algérie ne be mu fotugoni Algérie ka obola ton me minne dalwa ka italawa we dalwa fana drapeau te ya Côte d'Ivoire bana Côte d'Ivoire drapeau bola la reine ne suivi ne bede et le me suivi la yoro san nga drapeau do be to lu tolo Algérie tourne ko afla do be su la fo Congo ne ma mo me su ne be fo Congo hein Algérie bola Congo bola Benin bola ne ma mo suivi ne fo Benin fona ni obeba la hein Burkina bola Ghana bola la reine ne suivi ne bede Niger bola abana Côte d'Ivoire bola tourni yoro ma le beni Amérique wou Amérique bola mais Amérique ka minik Amérique nyana mate veto tricheli be ay kana le tata de Amérique ka nyana mate Mali bola on est suivi ne be Dubaï pataputi jansubina Maroc bola Arabie Saoudite bola Ghana bola tuguni ko Cameroun bola naka la ne suivi ne be de hein dalwa drapeau te wa dalwa bola Brésil bola aya kente aya to me do adosi la ça parce que nga fo mien ka Europe be fo ke ma drapeau le beni dalwa drapeau le mura ma be jana ma drapeau le wa malon o achalu le ma ay drapeau de rebante drapeau milon incha drapeau bleu bola drapeau bleu ma bola ka étoile blanche chema malo yoro kremi tale boyi la gare ne suivi ne be de donner tenta ke clasher ka to soro ila la gare i wani mule fola fanga nyana wo ala naka do jiliya la ka ira mo do la fran ko komese wala Didier Sonkala
me lagare buruja ka kɛ fasa ye n ɲinana na mikoro kɔ a yɛrɛ mi kana mikoro ɲini ka parce que n bɛna buruja ye n kana mikoro sɔrɔ ala ni ce a banna Argentine bɛɛ bɛ n suit la n ko a bɛ fɔ ne ma ko Aja Waraba Aja Waraba tɔgɔ kelen ala Dagawakaw ka Aja Waraba Faransikaw ka Aja Waraba Abidjankaw ka Aja Waraba Malien ka Aja Waraba Ivoirien ka Aja Waraba ala a kanu kuma tɛ taga Darowa est-ce que Aïbin ka mɛnna ka ɲa est-ce que tout va bien est-ce que ça se passe dans la normalité. Si tout va bien, dites-moi dans le live, je vais voir dans les commentaires. Est-ce que vous attendez le son? Est-ce que vous attendez mon nom? Ma voix? Banade. Et alors, tout va bien. Bita Sumu Sigla, John Ekabi. Et alors, Bita Sumu be lagare leka. Lagare mondial. Aja Waraba Bade. Lagare Jumalan Kalama ala sanogolakaw ka muso min ta suna ani faridala ka ta ka bɔ Afrique ka na n'a ye fo Europe Aja Waraba bi wolola a ka direct la ya bisuru la Afu Keita ka Aja Waraba lagare ka Aja Waraba lagare i joyeux anniversaire n'a tun bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a bɛ kɛ min ye lagare ko a tɛ kɛ o ye dɛ a bɛ kɛ Ala sago le parce que i bɛ se k'a fɔ ko lagare a ka fari lagare kɔnɔ man jugu i bɛ se k'a fɔ ko lagare a kow ka ca lagare kɔnɔ man jugu i bɛ se k'a fɔ ko lagare k'a toro k'a gbɛrɛ mais lagare kɔnɔ man jugu o lagare jɔn ye ala madame Sanogo Awa ka lagare o lagare jɔn ye Masali Dakantigi ka lagare o lagare jɔn ye ala Kɛde Ben ka lagare ale le bɛ se classe la n'a tɔɲɔgɔn ninnu ye n'a donna classe la ni ye ministres bɛ n'a dari français bɛ n'a dari algériens bɛ n'a dari dalwakaw bɛ n'a dari ala n'a ma k'a yɛrɛ sago tɛ ko lagare kunkolo b'a kan de da la a banna a lagare i joyeux anniversaire minitini dama dama dɔrɔn i b'a accordé Aja Waraba la mi décortiquer k'i yira i ka mɔgɔw la k'a yirila k'i bɛ se ko la o mɔgɔ bi kɔ lagare i joyeux anniversaire i ma dɔn i le yɛrɛ ka ko i b'a dɔn k'i ka ko bi Ala le bolo ani i ba ka di ye toro mɔgɔ fɛn fɛn i ba ka di ye fɛn min i tɛ se ka kojugu k'i bala mɔgɔ tɛ ko k'i bala n'o bɛɛ tɛ dɔrɔn Ala yɛrɛ t'i labɛn i ɲɔgɔnnaw ye i joyeux anniversaire lagare Ala ka k'i ma sitigiya ye ka k'i ma kɛnɛya ye ka k'i ma baraka ye ka k'i ma sankura ye ka bilo kuran na an kɛnɛɲɛnɛ an ka tɔgɔ denbulu kɛ salon k'o yira saloniya yi la k'aw fana bɛ yen jelemuso min bɛ k'i ka atalaku kɛ bi a tɔgɔ bɛ ko Aja Waraba tɔgɔ kelen pe faransi n'a mun ma bɛ ko Aja Waraba daluwa n'a mun bɛ ko Aja Waraba duniya kɔnɔ n'a mun bɛ ko Aja Waraba tɔgɔ kelen pe tɔgɔ filanan min tun bɛ ka wolo tun bɛ madame Veto ye mais o farana ka bɔ la lɛri in na a kɛra S Veto le ye lɛri in na i ma ne yɛrɛ ka biye ma ye wa n b'a yir'i la Jimo Bade maliyɛnw ka Jimo Jijika ko ne ni o le bɔlen ɲɔgɔn don sisan donc Jijika Bade o le bɛ Aja Waraba ye sisan depuis furu salama complexe i ma ye Aja Waraba furu satɔ de bɛ nin sisan ma complexe jumɛn t'a kan hali n'i y'a ɲɛfɛ i b'a dɔn ko stress t'a la o yɛrɛ b'a dɔn Aja Waraba koronifiri Aja Waraba tikitɔki tigi Aja Waraba ala lagare ka Aja Waraba lagare k'i joyeux anniversaire depuis à ta position k'o t'u jabala k'o t'u ɲagamina ne
ma se ka bɔ joona k'i souhaiter joyeux anniversaire kana jigin baden na dɛ i b'a dɔn ko n'a fɔra ko an ka taa an n'o le bɛ don mɔbili kelen kɔnɔ an n'o le bɛ don avion kelen kɔnɔ n'i b'i miiri o ma dɔrɔn an ka taa n'an bɛ taga an bɛ se madame Sanogo Sanogo min ka furu k'a bila valeur la k'a tɛ complexer k'a tɛ concurrence kɛ ni a musoɲɔgɔnw cɛ ye k'a donna a ka ko bɛɛ cɛ depuis a kɔnɔ bɛ kalo 4 Sanogo bɛ don a n'a ka ko bɛɛ le cɛ ko lagare i tɛ ba kɛ i tɛ dumuni tobili i tɛ fani ko i bɛ sigi dɔrɔn k'an filɛ parce que ne de k'i furu k'a yira la cɛ dɔ bɛ ka ko k'a muso a tɛ komi Vecho dɛ Vecho min b'a a muso kalo 9 ani tile 19 tora ka boli ka taa baarakɛyɔrɔ la a tɛ komi o Vecho Sanogo ale a ma complexe a muso ka da ye wa a denw fana ni ka da ye olu kosɔn lagare a min bila sɛrɛsi la ala k'i bɛ cɛ ɲɛnama ma i bɛ mun fɛ tuguni sa i bɛ miiri mun ma Masali b'i bolo ma i bɛ miiri mun ma Awa b'i bolo ma i bɛ miiri mun ma Kɛde bɛni b'i bolo ma e bɛ miiri mun ma Aja Waraba yɛrɛ b'i bolo ma ala an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se Daruwa o ko jeliya le don i bɛ diya dɔ le ye i bɛ bonya dɔ ye n'i diyala min ye dɔrɔn i n'o bɛ tagama wa n'i ma diya min ye a fili kɔfɛ i bɛ mɔgɔjugu fili kɔfɛ a fili kɔfɛ mɔgɔjugu fili kana to n bɛ dɔnkili la don kow ka ca mɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ direct la yan ni n bɔra lagare kan a ye taa ka taa Vecho n'a ka compagnon wele ka na di ne ma lagare ka tɔ tora miniti 5 de ok lagare an bɛ ɲini ka se baro laban na ka bɔ ka video kunkurunin kɛ ka di ma k'i joyeux anniversaire wala ka k'i ma sitigiya ye ka k'i ma kɛnɛya ye il yɛrɛ ka ne yɛrɛ Aja Waraba position lɛdi na donc sinon sanga sini sɔgɔma bɛɛ ne yɛrɛ tun bɛ jigi salon ka taa gâteau tigɛ ka don i da la n bɛ o kɛ o mais n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se lagare i dɔ bɛ k'i sigi ka salon na le k'i yɛrɛ yanba parce que bibi ka don ye un an de plus c'est pas permis à tout le monde un an de plus on donne pas ça à tout le monde n'ala y'a di mɔgɔ min ma si la kɛnɛya la i dɔ bɛ ka ala fo ala n'i b'i ka gâteau tigɛ i b'i wasa k'i ka gâteau tigɛ parce que lagare bi mɔgɔ min bi ile yɛrɛ balo ko mɔgɔ kɔnɔjugu t'i ye i bɛ se k'a fɔ ko lagare ka fari i bɛ se k'a fɔ ko lagare toro ka gɛrɛ i bɛ se k'a fɔ ko lagare tɛ ko to mɔgɔ ta la mais lagare tɛ mɔgɔ jugu ye a kɔnɔ ka ɲi wa elle est ouverte à tout le monde mɔgɔ ko tɛ dɛ mais i kumakan de ko mɔgɔ ko tɛ i ka kan kelen tigiya le ko lagare i joyeux anniversaire monsieur Sanogo b'i fɛ o i bɛ jɔrɔ mun na ne yɛrɛ b'i kɔ Afu Keyita b'i le min fɛ i bɛ jɔrɔ mun na Madame Ba lagare b'i kɔ i bɛ jɔrɔ mun na lagare min ma jeli bɔ jeli la ka Abidjan ta ka fara Faransi kan ka fara Mali kan a ma jeli bɔ jeli la n'i y'a tugu a la i b'a fɔ ko Safi ka supporter n'i y'a ye i b'a fɔ ko Bigini supporter n'i y'a ye i b'a fɔ ko Madame Ba supporter n'i tilala k'a ye i b'a fɔ ko Afu Keyita supporter mais lagare c'est qui on peut faire ça souvent yɛrɛ ni kɛ i b'a fɔ ko Aja Waraba supporter lagare yɛrɛ de bɛ ɲina a yɛrɛ ka son kɔ ka jiriɲumanw ka son ta ka jouer fo ka ɲina a yɛrɛ ka son kɔ n ko lon kelen ne ni lagare ka ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ dɔ la n ko lagare lon bɛɛ bɛ son i bɛ snap kɛ ne ka son de la bi taama k'i ta le la a ko Aja Waraba k'a bɛ k'i ta le la kaba kana son na bɔ tuguni kɔ k'a k'a la k'o jouer tuguni kɔ k'a yira la k'ale ka kanu tɛ furase lagare i merci ni ka ko kɛ ne ye ala hali n'an kɛrɛla ka mugu ci ɲɔgɔn na lɛri na ile ne yɛrɛ bɛ classe la o parce que i bɔra kɛ de bɛ nin kan i bɔra Masali nin bɛ tugu i sera n'a Aja Waraba ma mais ile ne bɛ classe la mais o t'a yira k'a fɔ ko ile ne bɛ classe la ko n bɛ bɔ i anniversaire bɛ se ko n bɛ buruja non an bɛ tɛmɛ an ka classe fɛ ne tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ an bɛ tila k'o ta mais bi min bɛ bi i ka don de bɛ bi ye i joyeux anniversaire de bɛ fɔ yan bi i joyeux anniversaire de bɛ fɔ yan bi k'a yira bɛɛ la k'a fɔ k'a anniversaire de bɛ bi a ye video partager ka taga di lagare ma lagare bɛ ye wa ou bien a tɛ yen ala kɔnɛw lagare den tiɲɛni
jeli muso complexe bari wole be ni aja waraba lagare ile re fana ma complexe o yere budo ni mo ga ma confiance ka yere la che ko la dro ti so ki che bla ko fe ka to bagara la ka ira dunya la mais lagare ile ma complexe che ko la re francia muso be che soro francia muso be che modere be soro ya mais confiance che il est ni la mbala qui a confiance la ka confiance la ka o che o be compter ya lele mais lagare ile ko soro le mo fa tuguni ibiti da de angata wa me kuma kele fire lagare ni ma kela nyamai fara ko fleni la o be mo blare ta balela imale ni be to bori ni ko flete bon ebe borla ebe ki ko fero fle ebe ka bori be ki ko fero fle ebe ka bori be ki ibe boka bi i ko fe mo be ni mla ka temeila donc wolo koso lebe ala dadi ala kan kisi ko fle lima parce que abe mo blare ta la to abe mo sege li mandine sege mi be se ka kine aja waraba soro wole be ala ka sege suno adama de ka sege ini ne te sira kirena ala kan so shile la kan so keneya la kan so laba ko nyuma la wole ba beba ida de ka taga doron wana me taga doron me se darowa na sigla le yoro kere ka to kople ba me ta ko fe mena me ta nye fe doron wala me se darowa pourquoi ante se darowa ngambola ele hey ne ka fine ne aja waraba ne te kuma ka gbere ne ma me ko ni me se ko dola ale ni kan signi ba lon ko be ou bien parce que ali abe amada teresa ban furu sala mais un signé flaka bo iba lon ko stress tena wa stress frantena même bane kan yere la bi mbla muso mimbe barola ajairi muso alle tala kale tala kata no conseil nya furu salo na comment on dit ça nya furu salo na direct la nga machanga sirata nyine fanyina minga ngo jairi muso nduka jeni akokale be chika bodira ko parce que bata warabata bla muso boyena ma bonya muna ajari muso na figi nele ka fo maita fo matanga nyene wala gare ka baro le benni ma ko te ko kuma la ma ko te nya fe kuma sa ko kuma mo ma se ga wala wa no mbe ko kuma vitamin nya ko kuma lela voilà ndombla muso nendule la wolo na ibe ya fa mare mais ni ko mi ndu sula wakati minna ne ma labo me ke kalalu sumarai parce que nere mo mi ma complexé ntse ka complexé voilà. era ay ker mi fleru mi ferum bla mi nya biema yira wala tuguni sa mo ngala sumuru ne ko mi kono kura yo mi lagare ra bi anniversaire kura la chugo ya mi na lerina e allah ale ne ma fleru soronte wuri kan lo kan formu ni ma yira la madam ba formu no wazi afuke ta formu mo le be na aja warabala doni mo mi ma fleru ni feru chichi maka ka nya fenga vure doro nte wuri kan formu ni ma yira yila abe to tani wa mese jeli ya don fana na nenga direki ba yere do ka jeli ya don commencer dron atenya wala na abone me gawali kaye fleru di ay nana kana keke blali aya kula e bodo fo ike a shalulema onya shalulema ay yere la te pripra ay masay che fay do kunoma muna lay do kunoma onya shalulema ay wala gare me dan barola parce que dambe ko bela aja warabale tum bola ka izo anniversaire souhaité kola ka kima shie lagare ka kima kenaya ka kima baraka yi ka kima ala ibe chugo ya min na mafi kana changer de ibe changer mais ikaita fanani mais me kuma kere min fuye doron somo kuma ma mo ki deli ala le mo be da kanya ala le la mais mo te kanya mo adama dena de Alassane Ouattara côté faut mettre un peu d'eau dans ton nyamako angana mon est venu donc si ça ni anga la gareta blaya ko la gareka joyeux anniversaire kala kaka machie kaka makene yai kaka makai kabe tuga mina kaka tuti kwambe ba salam alaikum Dendera Junior ika la gare joyeux anniversaire
Dendere Junior ko wedi ba ala ko ka sundane. imaja wara bayre wa sans complexe Ala ini abone wa beni su. Aja waraba kuma tingono. Ni chenya be mamu kone be live kono ya. abana Nya ne be dam dezel wallahi kuma mamu kone ya barka oluna aja waraba keli yere nyana de wori kala marasi. mam kone anya erobie tiga bara la ba jeli ya le mawo ibarika ya ela ate bo an kono mo ka cha profil ante be to la meni mi to bana fola dro angalo tiga ko minke Ndabali bana wala be ni che aja waraba la ijugu bo bara be pointima. Inshallah wal ala yere jugu bu bana Sago jugu sago ala ambe sago kanye. amina ya rabbi Ngole fo faransi ya neni mogote kerela. abete Ika kede beni min toko foni nele kanya juro banke ku soro nya furu la. abana Don faransi na figu wa be ya doni la gafia. bela fi anne be anu isitile ka nera anyanyine ka anyanyine so mako problème be be dala be ta charger ni be be joro itala nele la gafia ni be burkina be ole ne ta suna ni farda la kanton damana. na jawa tani be lerin na ite burkina be chedo nyine ka dinema Ike mi branche o. ala no burkina be imanya bi mai bisu na wasabara afle ya fama asabara afle Nya bila wasa wallahi. Charme fato ere de vida kuma te kyo. Juru misani Wallahi. Donc vraiment ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na faransi bɛɛ y'i doni ji parce que ne yɛrɛ lafiya n'a ya waraba i ye ka fɔ ban a bana ko da macha ne be ka beti ne lafiya ni ne bɛɛ mais i ma trésor tɔgɔ fɔ dɛ ni bɛ ɲa talaku kɛ ten i bɛ trésor tɔgɔ fɔ ni k'a fɔ ten hali n bɛ se ka du di ma quoi ala sa me tuma fɔ ɲɛna dɔrɔn ko i kalo ni ko ka caya de i bɛ ɲina ko dɔw le ko fɛ mais i ka bɔrɔbatigi fana tɔgɔ fɔ ne ni bɔrɔbatigi sin bila sin ta kɛrɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ ne ni bɔrɔbatigi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ village kelen de la donc bɛɛ y'a doni jigin faransi c'est le game faransi c'est le game tika ye nɔ clash le clash c'est la résistance tu vois je suis une blessée de guerre dans le clash non c'est pas fou voilà je suis une blessée de guerre donc vraiment o kɛrɛ tɛ yen quoi a ye na a y'a bɔnne an to i yɛrɛ k'a bɔ n'o ye o presque an bɛ million de magbɛnna sisan donc visibilité an t'a partage la ni mɔgɔ cɛ tuguni tɔgɔ tɛ sɔrɔ manamana a banna kanu kuma lagare an bɛɛ me bɔla ile ka me se mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni i lɔ o sugu la i lɔ dɛ aja aja n tɛ se k'i bila ten dɛ vraiment anniversaire ni diyala n ye mais n bɛna n tɛna fɔ live ni kɔnɔ mais n bɛna min k'i ye i yɛrɛ bɛna na sigi ka na ɲɛfɔ lagare a ko b'a kɛ lagare ne ma tɛgɛ i la koyi lagare hali ni ma ko wɛrɛ kɛ ne yɛrɛ ye ni la kanu ka bɛɛ ban i yɛrɛ kanu ko ne tu vois atama ti kɔnɛ aja waraba to ta n'an bɛ taga k'an bɛ se n k'ale le fɔ sisan an bɛ fara ko fɛrɛ filɛ la an b'a kɛ ɲɛfɛ yɔrɔ taga an bɛ taa parce que n'ala k'i bila ɲɛfɛ k'i lafiya ni tubabu k'i to i dama na jamana nin kɔnɔ k'i bila VIP la ka n'i kɔfilɛ parce que n'i y'i kɔfilɛ kɔrɔ a ma nɔgɔ quoi i ka ye cogo di olu ko n bɛna ko k'i ye i yɛrɛ n tɛna a bɛna bɛɛ i yɛrɛ bɛna ne lagare la kari a banna n'a ka diya la ye n tɛna fɔ live la tellement ça me va parce que ne ye mɔgɔ dɔ ye n valide ilama le ɲaji ka sa n kana n'a daminɛ sisan voilà hali bi ala an bɛɛ dusu suma ala tunga di an bɛɛ la i ni badenya i cɛ fana de bɛ ale ko di veco jan ko di sama ko na i ma wɛrɛ yan dɛ ne ni furu sara mais i yɛrɛ ka mɔgɔ min furu sa i bɛna mun ɲini wa live la ne dabali banna lagare mana fili ɲɛna ka ban nɔ burkina bɛ cɛ maa ɲɔgɔn sile kɔlɛri na mi branché wala i kɔrɔ olu le bɛ se muso la don na olu le bɛ se muso kɔrɔ depuis i sɔnna burkina bɛ la jusqu'à au début nous bɛɛ tun bɛ kɔrɔ fɔlɔ mais a da mun ɲini burkina bɛ ye ja ça c'est qu'elle fait lagare wala tu sais ce que tu fais ne burancɛ ma kakao foro di ne ma olu na ne yɛrɛ sigida ko live tɛ a banna kakao foro complet kakao foro di yan fɔ dugu min na a tɔgɔ ko di ba a bɛ nguru a banna a di ne ma Matangɛ sila tɔgɔ ma dogo mɔgɔ la dɛ Matangɛ sila ka ne wele bi ka ne jɛbɛ k'ale b'a fɔ Vecho ɲɛna ko ne ni Vecho la ko Vecho ye mɔgɔ kelen da o kɔrɔ tɛ ko n'a furu bɛ sala ka ban
ike pe usa mi branche aja ile re ikoku kan yo. Il est là. Ikoku kan classe bila inyada keni be yo dedere iforumu fana ni keni be yo mamba. Akainti. Ala mi do wasala. Ala kainti na kada nere tamaka o ba laburu nta kainti na atala ku kainti. Ala mi do wasala ini chemi ya bone ufo ya bone o fefe live ni ka keri bla live ni kono ala ya isara kaira la. Ai yere dina na nyenye alule ka lo walala ijanya ko kayi kwa. Ina yara bi nyambone da ido ka nyanga tala ku ke be to ka foko trésor ba ni ka kete be nsoro kwa. Ko princesse ba trésor ba iba folo ko trésor ba ikara tunye bajuru la siro ko ka reprendre zéro to ka trésor to la do ko le fo trésor ba avec le yomi nyi sanu go ka dima kwa parce que la reine sanu blé le betra manao est-ce que ka trésor to la do sanu blé te bo trésor be to ka folo ko mama de trésor ni ko folo mina aja na nga nyo yo lumina no abela kari kwa be to ka folo ko trésor ba wole be kene trésor to la do et ala ka wuruzo to la do ka trésor to la do ka princesse to la do ko be de wuruzo to yi ale kumai ale to yi na kumble di trésor fo ye trésor fo la me ni ne boye ni ko trésor foro no me chieni ke maison attend Macron déloger Maison Blanche la trésor kama il faut le trésor ba la mettre la do pour que ça nous plaît bon la ré j'ai minute dans ma tomoro ça 5 minutes dia problème ta là il veut montre choisir montre marque mingere kadi nié kanu kuma te ta daro ay ma kamewa ay ma la ré mondial la ré ko kala nek mo cité clash là nous comme ale bo o ka olo tolo pa bana olo ko so la ré kadine parce que rakinta de ni mo te clash là au fait tu sais que attends le clash c'est la résistance non c'est le game et je suis une blessée de guerre dans le clash des trésors. Voilà, je suis une ambassadrice de la Kratogang. C'est-à-dire, même dans le WC public, je te dis, je te frappe même. Même en chiant, je te clash. Donc, je suis une blessée de guerre. Je dis, je suis en paix même avec moi. Voilà. Donc, il faut ni à Botoro Lama, il faut les choisir. Trésor Jansa, il faut dire. Parce qu'il est marqué de cacan. Princesse Bamso ka dobore fotu madame Sano ka dobore fotu ko aja wara ba choisir croya la nama ba commander la do danga de ne danga de la gade ese nera tegal la nema tegal parce que depuis ka ne le lo mi ima de ka kuma baraka te kuma mine ima de ka fo nera fana te bo kan sigi ka direct ka mo ka anniversaire souhaité ndala o malo ya benela wallahi ake ka remarque itena yenga boka direct ke ka anniversaire ke ka mo do ka anniversaire ma fondala aka brani ma parce que ko ta mo min ba loyer c'est ça wallahi ko la do mo min fana be se ki to la mo be se ka to ko fana ki wallahi donc princesse Bamso il a vecho ni aja waraba do ya mi glonde dans la paix du Seigneur. A to ne be ba ko ni vecho na yi do ya koro mi glo ala ale ma me asa kana Bamso photo ko fe ka janye princesse Bamso Uruso Bamso et ala comment on dit ça il faut que tu revoles en ça trois fois il y a tourné un trésor ouais un trésorier Bamso et puis la gare le trésor sur la gare ne here da do la nyonda et trésor ko kala la gare ma bonheur les français kono mais dabali bana depuis trésor le nana la gare a vie changé wallahi kala ke ama signi mi akelate trésor qui bon arrivé ala be de do di wallahi il est nga mo ne di ala ma pia ka de nation ta ka dinema wallahi trésor ko be ala le buru la gare na tumi adama de mboro sanga tiena ala ka be komi wara to da mana bere ba te tubabu yere le ko nyi imposer
VIP kono ko ngana bagara ke ko nyela ka sunoko doro o o ta bɛɛ danya sababu bɔra trésor de la o de kosɔn trésor mm akɛla do ala deni de bɛ trésor yɛrɛ ye quoi o de kosɔn a tɔgɔ kɛla ko k'a bɛn a ma i ma mɛn ko trésor i ka trésor le n'a kɛla cogo o cogo tɔw b'a ye ɲɛ wɛrɛ ma e b'a ye ɲɛ wɛrɛ de ma duwawude ne ma ne to duwawude ne ma ɲaji to ne ɲakɔrɔ ko a tɔgɔ ko diba ko lagare k'i kana ko n tɛ fɛ ka ji ye ɲakɔrɔ bere ko à partir d'aujourd'hui que je suis la marraine du trésor en pleine live duwawuden création o de kosɔn madame Fadiga kelen pe hali ne ya concert la ile ma ne pari ne ya n ale le ne pari sanfɛ fo duguma a banna ne yɛrɛ ka n ka madame duwawu lɔn mɔgɔ min ye a tɛ don naganaga ko la a tɛ naganaga ko a tɛ kuma fu fɔ duwawuden ne ye trésor a marraine la yuru ta ne ye k'ale le ye trésor la marraine ye désormais Francis ko marraine ko marraine min de ka ta diɲɛ ma fɔ lagara dɛ ale ba fɔ halayi a k'i kun sigi o marraine kɔrɔ madame Sila k'a ka barika madame Fatiga k'a ka barika a b'a yɛrɛ jigiya kuma ni kumakan duman ni nafolo ni je sais pas habillement i ma ne bɛ to k'an yɛrɛ classe le bɛ kɛ na wagati bɛɛ ala ni i ma ye wara n y'a sirani donna kɛnɛ kan min ye koro dumiya ye ala ne ka sira le b'o ye ni mɔgɔ ma koro tɔgɔ la faransi kɔrɔ mi ye dɛ banna i dela ka mɔgɔ dɔ ye i bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ la a tigi bɛ tɛrɛn d'a tɔgɔ ma i dela k'o ye yan a numa de k'o ye ba o mɔgɔ ka dɔn koro fo fana k'o kɛ ne ye a tɔgɔ ma jansa tɛrɛn a barika bonya ala a tɛ bɔ an kɔnɔ i barika ɲe barika bonya ala a tɛ bɔ an kɔnɔ dendere junior bila jeriya la i kana bila jeri ne yɛrɛ jawara tɔgɔ la ko 12 minutes 14 ɲagban mais ça bɛ le la ne k'a fɔ ko min kɛ dɔrɔn ala yɛrɛ b'o o possibilité diya dɔrɔn m'o kɛ fana ni kɔ trésor bamuso i bɛ wallahi donc an bɛ ni ka live tigɛ kɔ i b'a montre choisi kɔrɔ i bɛ n tange privé kɔnɔ princesse bamuso wuruzo bamuso ka trésor i bɛ mun fɛ i bɛ fɛ ala bɛ mun k'i ye i joyeux anniversaire i ka don de bɛ bi o i ka i bɛ tɛmɛ i yɛrɛ i hakili sigi i yɛrɛ la dɔɔnin i b'a fɔ i b'a fɔ ko dɛnɛrɛ ba parce que n y'a lagare ni min na o tɔgɔ le ko dɛnɛrɛ ala den ma se a ba dɔrɔn k'ale tɔgɔ ta la dɛnɛrɛ ba n tɛ tɔɔrɔ na dɛ wala a tɔgɔ le ko dɛnɛrɛ a tɔgɔ le ko zaraw dɛnɛrɛ a banna donc o ye na lagare de i bɛ to k'o fana ni tɔgɔ fɔ ten fana ni kɔ kow bɛ yen ne yɛrɛ le bɛ n diya ne yɛrɛ le lafiya ne i tɛ se k'a faamuya i ye k'a fɔ ban hali masa hali ni ma fɔ k'i lafiya ne bɛ an mɔgɔ minnu bɛ sigi ɲɔgɔn min ka ci ni bɛ e ka ye ɲadimi bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen olu ale ɲɛ tɛ fa bɛ fɔ ale ɲinɛ de kan dɔ bɛ ale ɲɛ bɛ a bɛ fɛ ka kɛlɛ komi a ta ye o bɛ ban ne k'a ye o o b'a dɔn k'i lafiya ne o bɛ ban ne k'a ye o b'a mɔgɔ min k'i la o b'a dɔn ko princesse bamuso lafiya ne bɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn ko trésor bamuso lafiya ne bɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn ko dɔrɔn ko wuruzo bamuso lafiya ne ni mɔgɔ min k'i o b'a dɔn ko dɛnɛrɛ bamuso lafiya ne daga lafiya ne bɛ burukina bɛ k'i ta dɔrɔn k'i lafiya k'i bila hɛrɛ la a kɛla ala ɲɛna dɛ walayi ala ɲɛna kɛla bɛɛ ɲɛna an sigilen an b'a bɛɛ filɛ la mais naba yɛrɛ bilamuso yan fɔ bobo jura so i ka dɔn naba ninnu olu tɛ blague o ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ kɛ naba yɛrɛ bilamuso ye c'est pas permis à tout le monde la ala le k'i ta k'i ye olu tɛ blague dɛ Vraiment, salam alaikum à toi et tes abonnés. Vraiment, je suis tellement content, je suis émue. Vraiment, comment tu mais il y a de privé kono. Il fait mi kadi e bo choisir quoi ma bladana inchallah. Salam alaikum à vous tous. OK, alambo. Merci beaucoup, joyeux anniversaire. I ka fɛn fɛn di Aja Waraba ma ala kana ta yɔrɔ la koronto mais quand même i joyeux anniversaire i joyeux anniversaire i joyeux anniversaire dɛndɛrɛ bamuso i joyeux anniversaire princesse bamuso i joyeux anniversaire wuruso bamuso ki joyeux anniversaire trésor bamuso i joyeux anniversaire kɔ tuguni kɔ ala ka k'i ma si ni kɛnɛya ye bon an b'o charpiti bila kɛrɛfɛ ale banna an bɛ charpiti gbɛrɛ ta
dani be ko la ay taga veto kuruni wore kana dia donc ko commenter la ko fala me ko furusa cha kuruni ko le dia la ale veto iba mso dola nya privé la bio machange dola nya privé la bio ko nga video ke ko nga jebe ko nga foka jairi muso do machange sila dola nya privé la bi ka tran jebe kan ma kuma fe ko me mo bunya na ma kuma fe privé la nga fa ngom la muso ke al de pala kanenda net mo jebe privé la ne bi bunya na ndo betu kala kuma bunya na betu kala ko ne machange bunya na o be ne machange bunya na ne ta bunya fo konta bunya na betu kala kuma bunya na donc c'est qu'il est le wana fola nyene parce que dana duranga ka fo nyina lo kuno ko doka kapsu ke kuma jebela yoro minna ko doko kapsu ko to dama do machange duranga ka jebeli ko be ngore la fo ambaro longbere ko le 15 de ce mois ka be sur fo ambaro donc kono naka ketala fo ambaro ko mo fefe kale ko betani chef akene tolini ko avec direct le ko comme ne be se direct là ko ka direct kaleka ko olonto la frane ko veto bina ni lo frane ko ne ko ba chef akene chila ne ka chef tolini chila no kuna ko veto bini lo ko le 15 frane ke machange kana to nye défi la seni de mo kana fo ko no ko nye défi la seni re bla musoli kana to me défi la seni parce que nga fait mara ba Algeria la mais c'est mais ne c'est pas comment on dit la fola non-zi ma français la tout ay ça français mais ya futo fo yene non-zi parce que mais ça ka yira ma ko binani ke ni mo mi tu ka je dongri la so tu ta ko no ko tse ka nya ko mutu ni ka ni tse ka nya kere ka dusu ta tu ko ni se ko la ka si ile ni de tellement veto na ni nya soin nga finyene na soin mo fa de la veto ka veto dara awul na direct la akoka bina soin na ma soin dia de veto ma soin dia mara ni machanga le ba to pusira ka kana soin di machanga ko lo 15 ko be no ko na fo ambaro ko na se fo ambaro ko se ko mo fefe kala ko betan jere kene jini chef akene tulni ko kata ko me ka kata jona se ke fo ambaro na ka bo o chine kuna no ka ban fana ko veto be soin ke entre elle et moi ko Jean veto be to na muso ka bam so to yi veto be to na ale ko ka neto yi machange doni jigi iga me nera tv jo koka koro alka nera fanya bi ma fle nya bi ma fle madega no mozi dodo ko fero fle kunko kunkan ne ko kunkan machange nera ne ko kunni kan ne aja wara bare le kadim boye fuka teme classe bi na civilisé ne be donc ne ka c'est pas pisser ne kan si veto na nya soin ne te do bora fo ne be nya soin ne fe ne ko do nya soin pa do kala janjiri fasala ka fo ki ka mo la do studio ko ne le kan ya dongiri la kan ya dongiri bondala don na nya soin ay le vous partager tra dans les veto kuruna ko ne ko ka be na nya soin nte do bora fe me nya soin ne fe mo milu be na kana ke na mi mayaye nga fo gi teri chef fe benya directeur o bebo nya direct la menya so ne fe iko kibina na so imana ni so yo iko kibina na ni so imana ni so buba fo le da fe choki na kan boye mo so menya so ne fe nte do bore fe nta ya mi ti ayro nyini na il est les français papa mais il est les français parce que comment da ka de ne beni nte c'est français là je m'en fous je veux que mon son nya so ndia tromper nyolo ko ame soro ka taga ni ko ye na do fa ko ron fili bi man tse kana ko ron fili akoso idusuka ale betu ka ko dusuka bunya pe ka ko dusuka bu ay betu ka ko to ko soro la ka dabla o ile ni bubale ay betu aja wala ba ke aja wala ba mais réseau bi il calme be jamana direct ire la bunya kama ni mo fefe bina na ire direct la kan bina dole fo ma chigi na direct al te seconde fladima ni te kuma nya fa na jamana direct ibe jamana direct ibe jamana vecho ma direct ne le ko vecho wa ngo vecho yo muso furu igama ibe jamana vecho ma direct ale ka baka muso furu no ne le ka funga yo muso furu abina muso mi furu muso to ba ke vecho ka ne wori appel video la bi ka sunguru bo baraba sabale ta ka yira ne la kan o le be nyon fait c'est ça mais problème ta la ne le be mbana ne le be mbana ka che nyini suna ke che yeda na no ko yo muso mo von mais la ne bo ba le bi c'est que bo le bi si mo ba be no fe nko von bo le ba ti bo ambe
Jairi muso na Afrika ba kororo no ni daka sama korono ba tele jere kene free la. Nyanya ado e veto supporter ala nya tire tire ya tukunu ko. Ay nana lin na mi ma yala tani. Nte kuma dane be korokoro la. Mo produit kala jama wuri lewa. Tu nu fra boro sura ka nele ka son sara nele ka wasara ite malo yala yere. Nanya so nyo le ko de do bore ko ike ala vusi wolo na no. Mashallah. Mbadi faut te calmer, mbadi calmer, saveri. Dole vrana idara ni sunno. Mosi. Isaveri. Ibola jusuka. Minu do te ka te ne ma son balance. Ananya so. Hey, Adam. Mbadi le ma kwa agbere wa. O kon ni kon mai. Anna fra toto ko ili mo te nyon fa tugu na so ibrona na so. Mbi supporter o krempe kon mbi supporter ay nan ya so. Ay wala me. Akalo très bien kwa agbere. Kera adinye de me kere njoko de. Ni ko mi te njoko inte kere ke oka. Chani ibete. Nera kilo, ngilo aja. Ngilo amase yere fo ngilo. Chana vecho brami ka amadiane yere. Amadianye ay nan ya so ya balance. On fa akabra senta. Atenke le ajairi yala. Ana ba muso. Ay wo franco no kuna joroba ka direct ajabanya direct ma ko tala. Mais kini blanc sokoro neni ke aja. Ani jusuka we kini blanc sokoro neni. Mais dira kala kon duso abo ni jusuka ba nya jusuka ba ka ba wula ka ba dro nte sala ko nya nyin na bere. Il faut. Mune do direki la il faut. Non, oki enerve ka de fone ra ba enerve. Akan ile ejigite ambe jairi ya ye fo kuma nya fora nya direki ka ba kororo. Ko fa se ba le jige no ase a direki ka ba kororo ka sa bola. Ma fa e ba jairi ya fo nyeneke. Do bole na ka ka saka ba nyini ina ya kuma nya fora mi we krefe yo le nya nyina. Ve ba pardon ya tnyina na ya fa ngara ko. Papi Sila, je vois pas ta demande ici. Maintenant, tu as mis Darwa. Moi, tu n'as qu'une date, il est Khalil. Moi, tu n'as qu'une date, il y a Sunna. Nous avons fait bien. Moi, tu n'as qu'une date, il y a Sunna. Allez, Rosera, Mounala. Bale kini das manela de. Ndo masima bade ina le ki blo yika alta ba masima bade. Olo na jawara ba wale ka kodo kede ba bede bade. Ne le la direct la ka demande lancer imaneta. Ya fama ko le tukasha wala nere. Ajawara ba wale son diara de. Son diara yere. Iga sona me. Ne ka son ye YouTube kan. Il est ma son bla YouTube kan ajawara ba. No ibe se via fona so na ma se YouTube ka ba ile ka so YouTube ka. YouTube ka ajawara ba ile ka fitini ke ka bla YouTube ka abete. Mais ka fitini bla YouTube ka ou bien. Il y a pas de mal à mer. Kaba. Et puis veut ka bla lo na nga la me kanye. Il a fait de me mo bre te sa kuma la mo kan don na bade. Adonani ntume tala kana ntume ta a kule bala fanga kono ler mina tume minne ngatume suno wale la ntu wala fajiri fa ka ile tabarisa ay vecho dar don nya direct le na fa ka vecho supporter ta vecho a direct la na direct le bini ne le nya direct commander la je suis le roi de mon direct je suis la reine bade ne ku sabara dar don a dio ile ne jebela tenewa nte se ka dar don ya robu nyana sa sima na ka partager vecho makabo ngo vecho sabari kana bade wale bade ya belle tre flani na de me mara nya tre flani na bade wale bejo yere ka fokati fe kro foka dalwando kilata dawla ke ka mlate wale bade no ngo furusa do yere le kan turu kwa ni furu do ibe na ka da bade nala yere ki boko do la ke bade abe ko brebre do dima wallahi mate bejo dari bade do ka fisa ndo ede ntena darila sabari bade ntena darila bade ambe ini che ya konsela me ambe ntena dar
ini ce mɔgɔ ɲɛnama le b'i ye dɛ mɛ jigi a kɛra ye nafigiya ye tan ni Allo? dɔ di tɔgɔ duman jamu duman Ele mɔgɔ yi ka ya so nɔ mun de la ko mun bɔra kɛ yɛrɛ no ma sile ma fɔnɔ naani ba dɛ ma se ma min tɔgɔ fɔ ne y'a ko kɛ dɔɔni ye ni ma ne y'a ko kɛ dɔɔni kɛ me ko bɛ wulu la sisan ka jɔ la min baro mugu sigi t'a sisan hali ne tɛ siran ni ɲɛ bere dɛ premier la kura an n'u dar'o an n'u siran mɛ sisan nin marakɛ yɛrɛ ta ye dɛ I kɛli yɛrɛ ta ye ɲaw ɲama I tɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye ka tɛmɛ an n'o kan il est le k'o lɔn k'o asalu wule ma n'ale chapeau ye kunna yomu kulaba ni y'a fatara ba jara o ye kunna yɛrɛ lɔn beri ya jara n'a figi ya jara iro tɛna foli ka bɔ n kun an n'a bara sa cɛ bi baro Tu fais peur, hein? a cɛ bi baro jɔn ne tigi ye ta wa Tu fais peur, hein? Pardon, un 960. voilà ta Tu fais trop peur. e la fo ne sa kalo jɔn bɛ farasa juguya ni bɛ jigin a kan yomu jina I cɛ bi bayro veto bi bayro bara dia ne le ko fo veto I furu sa parce que an to be to bra na ko mais veto biri bandi la classe bɛ ne la bi dɛ bɛɛ ɲa bɛ na classe yɛrɛ yɛrɛ de bɛ classe yɔrɔ juma de bi la hali classe dasi flata ti la yɛrɛ kuma ta a loro ta ma o ɲangoya kan ne Nangoya ile yɔrɔ juma nangoya bɛ se ka kan na sisan I y'a n'an figi ya jara min siginin bɛ kɔnɔ ne o ɲangoya le hali mɔgɔ min ka di bɛɛ to kɔlɔ ko ne ko kun ka ɲi n ko kun ka ɲi ka nin kɔ ile de réseau ka cɛ ɲini na ko mendia mɔgɔ min bi dia ɲa Burkina bɛ cɛ bɛ na tire fila na kɛ n tɔ bɛ na ɲa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'an bɛ taga misi daruwaw I ta bara se Burkina bɛ le ma beri yɔrɔ lɔn beri a ti le badara ko beri ala bara veto goro bɔ I da o bara dia ɲɛ ah do ile le ka dɔ fɔ ne ma Il n'y a mɔgɔ la siran dɛ. iro tɛ bori ka bɔ yan veto a boro bara bɔ I da o bara fite ya Komboro barabo jalo muso daro alabarika mboro barabo fana muso daro alabarika mboro barabo sumuru baidaro mboro barabo jalo ngor daro Alabarika. veto ala fobi e bɛ a kɛrɛfɛ dɔnkili lamɛn la kana bagani Ne m'a fait ça. ah ile kankɔrɔ sigi kakale kankɔrɔ sigi dɔnkili lamɛn la ye fala dɛ ele sokoto singana ka veto tɔgɔ tiɲɛ I bila ko jala ɲɛle dɛ jiga bona direct ka bona direct nga jwa sokoto le sinya jiga bona direct la jairi ni kula ka sama kana na kuma tieni fo manya direct la de nga jwa sokoto le sinya nana kala kuma tieni fo ko ile shi e bi ke a dernière fois ke ni de Allô? Il est qui va soumou baya quand tu m'as les fallait. Il veut janjouya quand tu m'as les fallait. Qui va waraya quand tu m'as les fallait. Il a téléphone sous du coup nasi quand d'abord il ni pas tard sauter sur na. Nana kama yere les mêmes. Que allez ils ont barrière comment tu m'as là. Il a fait terminer. Il est soumou baya, il a pas dans l'obé gagnant. Alin tita ito mabi. Alin tita ningi to febi, ningi to febi adere la katuneka. Sunguru ba, il a pas de blakanya, anti manga mena. Ibn abila bobo ya kuma la ibn ani soro yanke. Sunguru ba ki la pota lo benkanya amanga temena. Sunguruba qui la pota lo benkanya ko amanga temena sunguruba janju muso il a pota sigini nyamgan anti magamena ki alo benkanya ko tena téléphone na ibra tu jesa i manga temena ma nyalo fere ibe se ka nyalo ne fe ki tu ba jine kan male flane ko fe wala ngi na so e beto wala ngi na so ma do bora ko na nya so e ma le so sombi le to la wa sombi to la Sonte tola no. Sombi tola. Sonte tola. Ibra, comme vous voyez des éléments maintenant, on achète des éléments. Oh, ferme ta gueule. Comment on veut dire ça va? Ni vous voyez des éléments, on achète des éléments. Il se que te dit là, sombi le tola. Sonte tola, tu veux dire, donne les
Il a torchon bi kana ko direki. Yɛrɛ lɔn pari in filɛ. Quand i bɛ sigi Sonko kuma la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ est-ce qu'il va expliquer ka ɲa? Hein? E bɛ ma expliquer cogo di ne? I b'a expliquer la ka ɲa wa? I ka wari le bɔ ka sɔn kɛ wa ou bien i donna studio kɔnɔ le ka i y'a wari ta ka taa don ka sɔn kɛ? A expliquer ka ɲa kɛ. Yani na kɛ a sunkuru baya kan kuma ɲɛ. I bɛ se sunkuru baya la. Komi ne bɛ siran a ɲɛ fɔlɔ, komi ne le k'a ɲɛ lɔn. Bɛɛ tun donna k'i dari a sigi kɔnɔ o tɛ k'e sɔn di. Hali jeli bɔra ko Mali la k'i dari. I ma sɔn ka sɔn di. Ne ma ban mɔgɔ la. Jamanadenw na ka t'u bɔ filalu kɔnɔ. N'o tun t'i blessé la, i ma sɔn ka sɔn di. O tun bɛna jɔn blessé. N k'a mina fo ka kɔnɔburu bila la. Ɲanko ne bɛ i la cɛ ɲɔgɔn de i y'a foiri gbere nin b'i bolo o yɔrɔ la. Ne ta ni ka kɛ ne la filɛ, n b'i bisi le yɛrɛ. Ne ta ni déplacé ka ne kama n b'i bugɔ. Filɛ n b'i bɔsike fo k'i faga. Komi i dɛsɛ dɛkɔrɔcɛ dɛsɛl'i la, mais Bobo cɛ tɛna dɛsɛl'i la. C'est ce que te dit là. Et puis n'i b'ale sunkuru baya kana nin kana bila ne bamuso kan i ka mɛn nɔ. N'i b'ale janjuya kana nin kana bila ne bamuso kan. I bamuso dɔrɔn i b'a sɔn k'an reprise la bi k'an jɛbɛ ko le 15 k'a bɛ rendez-vous di ne ma le 15 k'ile bɛ taa an choisi. Hali a ma se 15 la n b'a fɔ bɛɛ ɲɛkɔrɔ yan ne tɛ n bamuso bila ile kosɔn mais ne n bamuso bila muso kosɔn o teliya Jawara ye k'an bamuso bila sunkuru ba ye k'an bamuso bila janju ye. Kama go kpɔkile kɔn la puis minnu b'a fɔ la commentaire la ko Gumɛ celle-là peut me donner Gumɛ une pute kɔn la salopette là. C'est toi, tu savais que j'étais depuis t'allais me marier. C'est toi qui es là, le roi. C'est ce que je dis là, le regret que j'ai aujourd'hui dans ma vie là, c'est d'avoir marié à Jawaraba. Voilà. Et puis la femme claire que ma maman a pris pour moi, là, t'inquiète pas, elle va t'identifier. Tu vas voir le love que moi et elle on a fait aujourd'hui. N'importe quoi. Elle va m'identifier. Voilà. Pour ton information. Elle n'a qu'à m'identifier. Mais même la mine, on va aller au Bénin. Va chier là-bas. Tu veux faire quoi? Tu dois aller chier. Il veut venir à son dia. Il ne donne pas. Vraiment celle-là. Et puis quand il parle, quand il dit que non, vous voyez mon son là, il faut bien préciser. C'est moi, j'ai pris mon argent. Adia, rentre au studio, tu chantes. Je vais payer. Maintenant, si il te dit, il ne donne pas le son là-haut, ton argent est dedans. C'est ton argent. Il est le coupelon. Il est le coupelon. Il te demande. C'est une question. Maintenant, si tu ne donnes pas. Bon, il va l'amener à Minka. C'est ce qu'on a fait. Hein? Faut ramasser mon argent, je donne ton son. C'est quoi ça? Non, faut pas demander. C'est toi qui l'as envoyé chez moi, non? Voilà. Oui, il faut parler de la téléphone. Ce qui est fait là, ça là c'est petit. Ça là c'est trop petit. Prochainement, tu t'attrapes là. Hein? Il y a voyagé avec ta tête. Il est hypocrite. Depuis à la clita, il m'a dégagé. Il aime la gata dit avec Thomas. Faut renvoyer encore. Il faut que Bobo Tchata Gadro, Ninga Tokorem la Tuguna. Ça va être piqué ça là. Il gagne non. A malhonnête. Il va dire comme il t'a calama. Mais faut envoyer un encore. Moi aussi, je m'a demandé pour Katata Boyala. Mais aka nyakele katlaka ko akono bor blanda. Mais il ne l'a pas dit là. Aja Waraba. Regardez-moi ça, regardez Tsunguru pas façon de manière flé. Il est le cas fanya na kaina. Il tout lan bala le. Aïe na goge. Achikana. Aja Waraba. Il m'a ine ka ne blanc mfaka kula. Tino ko yewa. Hey, Kasimai, Kamelongoroma, Mao. Mao, il est dans le kit, c'est là, il est là, mon Guinée. Blague tué, il faut revenir encore champion. Aja Waraba, il can, le meeting est Wajak Bouela. Et malgré ça, il t'a dit la Kelema. Avec
vecho kurun ite toy E ɲininka mun de la? A ɲininka kɛ. Sunguruba ɲininka kɛ. Buba wa. Voilà. Moi, je t'en un peu les dames wa. Mais aja waraba a docteur ko j'ai déjà soit ite dirige soit me yerike non seulement mais comment to am nante amuso sorola nya kele fene akila ka kalau ka aja waraba I kan to tiana tigala de Do mi tinge wa jagwela de. Mi tinge wa jagwela. Ya faima pour bossa Ya pas tiga la le mi tinge wa. Il faut revenir encore. Quelqu'un a dit que tu dois mousser comme un femme avec qui là. Regardez, moi une femme malhonnête comme ça là. Dégage, dégage. Oh, faut dégager là-bas. Faut dégager là-bas. T'es une femme malhonnête. T'es une vieille salope. Vieille go comme ça là. C'est pas toi, c'est lui s'est déplacé pour venir chez moi. Envoie un autre encore. Donc bref, tu gagnes tout le monde. Mais donne là au camin quand tu gagnes paye. Je suis trop arrivé même, j'ai dépassé même les limites même. Il a loupé. Je t'écoute. Il n'y a pas place. Imbécile, tout, applaudé, Django, Sao, hein? Asunguru, Anda. Hein? Les barrages. Comment t'as garé dans une aina? Comment t'as la maison? Hein? N'était dans son délimat. N'était dans son délimat. Son gardeur, n'inga pas son délimat kon. Ni ta ko dit la patate là, ou bien ni la zénith là, il ta conseil qu'il fanani. Il m'y est long. Quelqu'un a pitié de toi. Quelqu'un a pitié de toi et te fait rentrer au studio. Au lieu de venir pardonner, ils vont te donner le son. Ils peuvent enquêter. Fleur, Darlik, Fleur, Aja Waraba, Fleur, Darlikren. Darlikren, Nimake, Ikan le Wuretukun Koko Vecho. Dame itali yɛrɛ bila en genou na mama jabi ɲafɛ en genou kelen i bɛna kɛ fana ni son kelen ko son fana ni filɛ ne sago de bɛ kɛ o bɛ bɛ sɔn dimi. Vecho ile sabari ile singa jawara bɛ di. Ok, ile ye muso ye ne ye cɛ ye. Vecho sabari son da jawara ba sabari. Yedi a bɛ muso ye nɔ ne bɛ cɛ le. A bɛ muso le ye nɔ ne bɛ cɛ le cɛ fari de bɛ ne ye. O t'an n'u kɔrɔbɔ. Aja waraba. On peut faire ça. Nelega, moi ben son, gambari ali kana dare, adina son. Ma chérie. Adina son rek te bunu koso. La Vecho sa aja wala ma dali, ma dali ka mai. Listo ma jana ile kalon kon ka Vecho ke sa. Nera ne tu sura bunata, nera bernata. Nera kwa bernata. Abena darli ke. Tava, give just to be estava sondi. Aja wa dali ke ya kame. Nga bena darlin ke. Ambe, ok. Nga ambe ni nali. I bena darlin ke. I bena darlin ke.
Ok. Darling ni bina ke. Ibina darling ke. Ok. Ne ben non. Il sait même pas. Nana boîte la na sunguru ha. Ne vraiment non ke. Ne vraiment non. Allô. Aja waraba. Fleur, mena jigi. Afle na me kaya mena jigi. Hein? Il connaît miri de donne. Fleur, il est 50 combien? 50 non, 52 non. D'ici il 58 là. Il connaît miri au pied d'offre. Ni ma d'offre son ni mata supprimé. Hein? Il can encore de match de na tuguni. Ni ma son yere effacé. Hein? Il connaît miri te donne 5 minutes seulement. Il est 52. Il est 52. D'ici il est 52. Il connaît miri yan be yere. Nte kuma yere. Aja waraba. Mbade ne biya parti le la mais mena kuma kelen fiyen la me. A nenge biya somle pa i kuma kan i kan ne ba buru i kan duman ne ba buru. I ba nenge kamne ni kamne la ka ba i bi sen fidala ngo mi ko mbadi. So ya kra du subera tena song. Vetu ako mano i fana ko mano fi ako le no ya ke ka ida la ka le ke i ba to na ka dima mari ame anse ko kesisa. I ba comprendre ke. Sino i ba aka dagona chanya ke nyamba ne re jabe barati ke foro. Ha? Ne to bona o ga dengure ya mi ke mo yewa. Ha? Ne ma foka jiri chinela sona. Aka mo brita ku feka mu ta fitu kama ade waraba toma kanere ni lafia. Wo ai. Yana kini nyanyira na ko fecho kanile parce que anana bana ko na me terrain kono. Nya reso ma son tuguni. Wallahi ne da tuko mina jama chekata ma be kranya man kan ke dondon la na nga soroke ube nga min fo yare na nga sura ma seko ke sisa I ka meke kana du subaya ke do I kan ne ba buru même na le ka wari bon kila do studio lan ça veut rien dire kan ne ba buru I du susman badi an internet dondoni ni ki a son soro sisa ma me classique ko la mais ni ka ke fangala ante na soro kuma bo yoro lila ou bien bari le ko di c'est pas faux donc sonné a kuma ma ne to fa ko le fingina kwa ne bana jigi I ka dine ka tim kam I du su kasna man dinni I ga meke bon ambe nche walai mais c'est foutaise quand même. Allah. Trena. On doit dire. Aja Allah. Trena mbadi. C'est pas fou quand même. Hein. Bon, il y a les vidéos pour nous voir quand. C'est pas grave. C'est que si. Même si moi, je t'ai demandé pardon là, il est dans son de tromper. C'est ce que moi, je te demande. Dans son Dieu. Mais foutaise, il est dans studio kono. Kati da kono dongiri bela. Doni ta wota ko isi woka konto de tanke ni mandari.
Kuna kura lu kosa ne mena dare ke kuna kura lu kosa mena dare li ke de. Tu te mets la maman, tu te n'as le fouille que. Tu mets monter gâte, tu mets avec la nation ni mec, ni qu'à Kenya nyamake. Tu dois avec alors, Allô? il est sur le son moi itama. On hamba de. Allô? Ajawe. Oh, il t'emballe Ijususuma savan. Akala ere koso. Nebi. Mbadi il est avec le konya quoi. Il est avec le très bien konya quoi. Wale ya kuka gren nere ko lome. Ala le mine bala alors très bien konya quoi. Vecho fluke la benye ne maroki de ne kaji. Akala benye ne donani biawe nyona ijususuma bade. Même pas de problème là. Wallahi chef leni muso isi akoro ba chema badan dunya nkono e sabari yere ye vecho dala bia son dima ya ma kai de fachele vecho ye vecho dala bia son digama sabari vecho we sansa ibe ya dala bia son dima tu as compris non non ah ouais Sunguruba ah ça ils sont là 600 bon il blanc jaune na puis il y a fama dernier bamto fait no il est quel est il est 58 il blanc en genou na il y a fama darim bamso fait c'est tout ce qui a été dit quand fui dans la fana hein Vejo Bamso man Tabari Yafama et puis tu as t'expliqué faut te mettre en genou il faut te mettre en genou tu es en genou voilà maintenant dis dans ta gueule là maintenant que Vejo Bamso Yafaima voilà et puis Yafama dari ne krefe mo befe il ka min ni ko son il peut y avoir de fana bɛɛ fɛ voilà o bi fana ye sɔn fana ko ne le ka sɔn sara n sago le b'a la n'a jalen b'a di n'a jalen t'a di voilà n sago kɛra sisan n sago le bɛ n sago ye n sago kɛra sisan taga i la page YouTube kan n bara bila sisan taga i la sɔn bɛ yen nga bla la page YouTube kan il a pas YouTube fait 600 nga bla minute 00 maintenant mboro ba kanen dès qu'il est 00 il met dessus en même temps